कौन है छी तोले पड़े नि कांदु छई उठ ई कांचू देख हे छुआटा मोर कोई कोई की कांदु छी हां देखुनो कांदी कांदी मोहडा केने कळा गाठ पड़ी गलानी छी जमा करना जा जा ना बेटा भे भे कांचू जा जा कांदना जा देख से किमिति बिकळ देखाउता मु जा 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 अच्छा तमे समस्त आइठंती ठिया आइछ अथच तम मन को सामना रे ए घरर सानो बहुत तले पड़ेंती कांदुथिला काहे की तोर एते कथा मुंडो खेलवा दरकार नाही दरकार अछि कारण मु ए घरर बड़ बहु ए परिवार समस्त भल मंद बुझिबा दायित्व होची मोरो ए का दायित्व न दरकार नाही एडी के निज कथा निजे बुझ ए मु तम बड़ भाउज मते असम्मान करी कथबार्ता करबो तो सीधा जोता खोली पिटिबी ए मामा काय अटकेलु हैं पचार काय अटकेलु काय अटकेलु बता आदिया काय अटकेलु आदि कंद कोन आदि न कोन तू एने संगे संगे असभ्य कथा कहि थांतु केते बेले मु देखुछि कोन तो भाउजु को रागी कहलु तो पर कोन कहि थांतु तो पर माडो ना निश्चित तू असभ्य कहि थांतु ना 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 से कोन कहलु मो स्त्री के मार दबु तू आउ तो स्त्री को मत तो मो स्त्री मरि गेला तोर कोन लॉस हो जानिछु ए मोर लॉस होस किछ नै कोन लॉस हो मो स्त्री मरि गेला तोर लॉस कोन मु बुझे दउ सुन कोनडा मो स्त्री मरि गेला मो स्त्री के मु जते भलो पाए ता 12 दिन दिन मु मर जीवी हम मु मरि गेला परे समस्त संपत्ति सरकार रही जी एटा तो लॉस आउ एटा होची मोर सबठर बड़ लॉस लॉस डैडी ये जे कहउछन माने मोर सरकार नै सैया ओ नो सैया आदिया 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 याडा कोन पई ओरडा मुई जोळे आउछु नहीं सुन बासा लोक घर संसार कलु केते दिन एमती बेकार है कि बोलिबु रे हां केते दिन बेकार है कि बोली मते कहू हे मो काय बेकार हेबी आउ है ना मो आम कंपनी रो एमडी हेबी कोन हबु आम कंपनी रो एमडी हेबी मो आदित्य सामंतराय बे मते के विष के आनी दियो मु खाई देबे हैं बे तू मैट्रिक हिडो पाकर 7 थर आंठेइचु तापर कहू एमडी कथा चिंता करछु किछि बुझि पानु कोइ कि से कळा चश्माटा दे देलु बे से कळा चश्माटा देलाउ किमि देखाउ जानत एमडी नु एमडी ओळ्या देखाउछु हां एमडी ओळ्या देखाउ न बे एमिति गला काली तोर मुतिया बिंदु अस्त्रोपचार हेतिला सेमी देखाउछु बा एमडी ओळ्या किए गला तो देखाउछु अच्छा साबटाडी तम कोन किछि कोन निरवई खाली छोट होछ किछि कोन कोन ये रामचंद्र बंची थाउ थाउ शत्रुघ्न कल्याणी अयोध्यार राज सिंहासन ले बसिबो ये कोन सुन सुन एमडी कथा नुह काली तो हम कंपनी गेट पाकरे सिक्यूरिटी ड्यूटी कर यस मु सिक्यूरिटी ड्यूटी करी यस मु डैडी को एते संपत्ति थाउ मु ड्यूटी करी यस मार देबी मु मरि गेले समस्त संपत्ति सरकार करे जो मार देले कोन नहीं मैं पॉइंट को धरतिला धन डैडी डैडी तबे एमती चुपचाप ठियाई सुनुछ कोन किछि कहू ना काई ई कोन कहू कि बुझी मारछ ना नाही बुझियो कोन है ना 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 सब सरकार नहीं जी सरकार नहीं तुई करी एसी नाली पताका एटा मोर सबुठे बड़ लॉस लॉस मो जीवनटा तो खाली लॉस 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 सरकार नहीं जीवे रे ना 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 नाली पताका पागल जीवी ये पागल जीवी ए गोचर सरकार नहीं जीवे रे नाली पताका पता ए आदिया ना एटा फाइनल पागल हो गेला फाइनल पागल अच्छा साबटाडी तुम कौन एमती दिन को दिन दबी दबी गल तलू दबुच आंठूर रस कमीगला आंठू आ सहु नहीं अच्छा साबटाडी तुम बॉडी परिस्थिति एमती है गोटे कम कर तुम से कंपानी फंपानी कथा न बुझिकी गोटे कम कर आम बगीचार बुली बुली सब फुल गछरे पानी दियो हाँ यहाँ कर प्रभुराम सामंतराय गछरे पानी दब बुझल डरिल प्रभुराम सामंतराय गछरे पानी दब मु प्रभुराम सामंतराय प्रभुराम सामंतराय एते गोल गोल कर कहवा दरकार नहीं प्रभुराम सामंतराय गछरे पानी दब प्रभुराम सामंतराय गछरे पानी दब गछरे दबनी आ कोन गछरे पानी दब प्रभुराम सामंतराय तुम केमती हलो सामंतराय जो हावली खाऊ केते वर्ष है सामंतराय तुम कौ बाटे मुझे बुझीपार के मो निज नाड़ी सत्यजित सामंतराय तांको स्त्री हिसाब से मो निज मामा हेले संगीता सामंतराय ओहो संगीता सामंतराय धर्म स्वामी हिसाब से तुम हो गल प्रभुराम सामंतराय क्या बात है ओहो
ହଉ ଏ କେମିତି ଠିଆ ଗପି ଚାଲିଥିବ ନା କଣ? କଣ କରିବି? ଏ ପରିବାର ସାରା ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ ଲୁଗାପଟା ପାଣି ଭିଜୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ସଫା କରିବ କିଏ? ସେଟା ମତେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ କାହା କହିବି? ସେଟା ସବୁ ଚାକରାଣୀ କାମ। ହେଲେ ଚାକରାଣୀ କାଇଁ? ଆଖିରେ କଣ ଖେଞ୍ଚା ମରା ହେଇଛି? ଆଖିରେ ଖେଞ୍ଚା ମରା ହେଇଛି? ଚାକରାଣୀ କାଇଁ? ହଁ ଚାକରାଣୀ ହେଇ। ହଁ ଓଇ ଓଇ ମୁଁ ଚାକରାଣୀ ନ ହଉ ଚାକରାଣୀ ହଉଛି ସେ ଶ୍ରାବଣୀ। ଶ୍ରାବଣୀ ଏ ଘର ସାନ ବୋହୂ, ସିଏ ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବ କେମିତି? ମୁଁ ଏ ଘର ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ କାଇଁ ଚାକରାଣୀ ହେବି? ନା 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 ତୁ ମାଲିକାଣୀ, ତୁ ମାଲିକାଣୀ, ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘର ମାଲିକାଣୀ। ୟେସ୍ ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ, ୟେସ୍ ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ କାଇଁ ଚାକରାଣୀ ହେବି? ମାଲିକାଣୀ ଭଳିଆ ତ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଡେ ମୁଟାର ସୁନା ଚେନ ପିନ୍ଧିଛୁ, ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ। ଦିଅ ନାକ ସବୁଆଡେ ସୁନା ଚେନ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛୁ। ହଁ ତୁ ମାଲିକାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ୟେସ୍ 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 ୟୁ ଆର୍ ଏ ମାଲିକାଣୀ। ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ। ୟେସ୍ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ତମେ ତଳକୁ ଅନେଇଛ, ତଳେ କଣ ଫଳ ଝୁଲିଛି? ନା ଇରେ ସେ ବା ମାଲିକାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଲେ ସିନା ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବ। ବେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଛି, ଖୋଲ ତା ଗହଣା। ଖୋଲ ତା ଗହଣା, ଖୋଲ। ମୁଁ ଚିପିଦେବି, ଚିପିଦେବି। ଖୋଲ ତା ଗହଣା, ଚିପିଦେବି। ଖୋଲ ତା ଗହଣା, ତା ଗହଣା ଖୋଲ। ଖୋଲ ତା ଗହଣା, ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ। ଟୋଟାଲ ସବୁ ଖୋଲ ଦେ। ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ସବୁ ଖୋଲ। ଏ ଛୋଟା ଆଗା ନା ଛୋଟା ହେଇଛୁ, ଆଖିକି ଗୁଳି କରିଦେବି, ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବୁ। ଛୋଟା ଅନ୍ଧ ମିଶିଲେ କଣ ହବ? ଛୋଟା ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧ। ଛୋଟ ଅନ୍ଧ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କି ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବେ, ସନ୍ଧିକି ପୁରା ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଖୁସି, ଆଜ୍ଞା ତା ଚଷମାଟା ରହିଲା କଣ କାଢିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ ବେ ତା ଚଷମାଟା କାଢ ବେ। ଏବେ ଚଷମା କାଢ। ଚିପି ଦେବି ଆଗାରା, ଆଗାରା ଚିପି ଦେବି। ଖୋଲ ତା ଚଷମା, ତା ଚଷମା ଖୋଲ। ଖୋଲ ତା ଚିପି ଦେବି। ବେଶୀ ନଖରା ବି କଣ ନା, ଚିପି ଦେବି, ଚିପି ଦେବି ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା ନିଜ ମାମା, ମୋ ନିଜ ଡାଡି ଆଜିକି 17 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଗଲେଣି। ତୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କାହା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ? ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କାହା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ? ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ବେ ପୋଛ ସିନ୍ଦୁର ଖୋଲ ଶଙ୍ଖା, ପୋଛ ସିନ୍ଦୁର ଖୋଲ ଶଙ୍ଖା। ଆନନ୍ଦ କଣ? ଆନନ୍ଦ କଣ? ଆନନ୍ଦ ମୋ ଧନ କଣ? ନାମ ଗେଲୁ ନା 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 ଦୟା କର। ନା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡେ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ହଟଟା କରୁଛି ରେ ଧନ? ମୁଁ ଏ ସବୁ ତୋଠୁ ଶିଖିଛି ରେ ଧନ। ଆଚ୍ଛା ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ସେ ବିକଳ ହଉଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏଟା ସହକରେ ପିନ୍ଧୁ କିଛି ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଚାକରାଣୀ ଘର ଛାଡି ଗଲା ବେଳେ ସେ ମହିଳା ଶାଢୀଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଅଛି ସେଟା ଆଣ, ଏବେ ଆଣୁଛି। ସେଇଟା ଆଣ ଶୀଘ୍ର। ଏବେ ଆଣୁଛି। ଆଣ ଆଣ ମହିଳା ଶାଢୀ ଆଣ। କୋଉଠି ଥୁଆ ଦେଖ, ମହିଳା ଶାଢୀ ଆଣ। ବାସ୍ ନେଇ ଆସ ମହିଳା ଶାଢୀଟା ଆଣ। ଆସ ଆସ ଧରୁଛ ଧରୁଛ। ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଆସିଗଲା ତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ପିନ୍ଧିଦବୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହବ ଦେଖିବୁ, କାମ କରିବୁ, ଜମା ଶୀତ ଜଣା ପଡିବନି। ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଶୁଣ, ସେ କଣ ହବ? এই তো পিন্ধে দেন কেড়ে সুন্দর রইতা ছোট ছুয়া শীত দিনে যেମିତି বাঁধନ୍ତି বাঁধি দিয়ার কেড়ে সুন্দর হব, বঢ়িয়া হব। সে সেইটি পড়িকি ভাবু আজ যাই করিଥିଲା কোন, ଆଉ আজ পাউছি কোন। ଭଲ କଥା କହୁଛ ତମେ। ହଉ ଏବେ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ। ଆଉ? ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ଯାହା କହିବେ ଏ ଘରେ ସେୟା ହବ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ, ଆଗରୁ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ତମ ଡାଡିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତମ ମମି ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେଟି? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ମୁଁ, ମାନେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋର ଏ ଚାକରାଣୀ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବାସନ କୁସନ ଅଇଁଠା ହେଇ ପଡିଛି, ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବାସନ କୁସନ ସଫା କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ଘରେ ରହିବନି, ଆଉ? ରହିବ ଚାକରାଣୀ ରୁମରେ। না এইটি স্বামী হিসাবে মু ওভারটেক করিବାକୁ বাধ্য হচ্ছে স্ত্রী। କଣ ହେଲା? প্লিজ স্ত্রী প্লিজ କୁହ ସ୍ୱାମୀ। ডোন্ট মাইন্ড মু তোমাকে ওভারটেক করছি। কোন কইল ইয়ে রহিব চাকরাণী রুমরে? ଚାକରାଣୀ ରୁମରେ। ইউ শাট আপ শাট আপ। চাকরাণী রুমরে রহিবার ইয়ার স্ট্যান্ডার্ড ଅଛି? স্ট্যান্ডার্ড ଅଛି? ନା ইয়ে রহিব কোউটি? କୋଉଠି? কুকুর যোউটি বন্ধা হচ্ছে সেইটি রহিব। याथुर आपन माने खुशी तो मु भी बहुत खुशी। नमस्कार। कौन अपन माने खुशीता, कौन अपन माने खुशीता, कौन अपन माने खुशीता।